जोहार सानाम को तेहिन दुर्गापुर मागमरे टंडी रे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन जुब शाखा रेन सम्पादक मानतान हिरणमय हांसदा गमके बो नाम कदिया एला तिया नुकुआ कर्मसूची बाखाते मी बाखाते बो कुली बड़ाई जों लगी जोहार गे तेज स्टल खुलना उद्देश्य गेना जे कल्याण समिति चेदे कमी दाय मेनते आदो एखन जा भीड़ को बढ़ती कना ताते जुबो थेके जहां को एजेड जतो हर को इंटरेस्ट को दुदा प्रथम प्रथम दमे जुबो को हिजुक कना मेंबरशिप को हतावदा आडी भागी दिक कना तबे आरो ले एक्सपेक्ट दा एखन दिन आरी चाबा एखन 8टा 9टा दाबी दो होयो किया तबे एक्सपेक्टेशन मेना जे निया बार दो जुबो को तुलनामूलक भागी मिटेन सदस्य संख्या बढ़ती रेना संभावना मेना है जहां कल्याण समिति जहां मोटो हिसाब कना फाइट फॉर एसटी रिजर्वेशन एबार रिजर्वेशन दो चेक कना ओना तो आबो आदिवासी दो उन शिक्षित बांग होय खातिर गे नोआ दो अतोटा प्रचार बांग होय कना जेमन आतो टोला करे ओंडे जखन कोनो बड़ो डेपुटेशन होय हयतो दले बले को हिजुआ किंतु जदि पर्सनली कुली को तखन हयतो रिजर्वेशन निये उन तो बांग को लई दाड़ेया आदो आले कल्याण समिति उनका ब्लॉक से पंचायत इलाका रे चला कना गालमाराव दले बुझोय कोले नोआ दो चेक कना रिजर्वेशन जे मिटे लंघन कना जार जन्नो गे फेक एसटी कना नोआ बढ़ती कना होय फेक एसटी बढ़ती बढ़ती करते एतो अवस्था एबार उनको टे नोआ वार्ता बांग चला लेन के उनको रेन गिद्रा को दो का परवर्ती काल दो पढ़ावा एडमिशन होआ को तखन जाते उना रेडी करते को चला मा जे फेक एसटी नोआ जायगा करे मेना को जुदी असुविधा पड़ा को आको जन कल्याण समिति साथे को जोगाजोग दाड़ेया मा नोआ लगित गे आले पंचायत इलाका रे से ब्लॉक इलाका रे ले चला कना उनको टे नोआ वार्ता को ली दा माइकिंग माध्यम ले प्रचार दा विभिन्न फुटबॉल खेला से मेला रे प्रचार स्टल दो होयो कना एवं तीन हो जेल होई कना विभिन्न ब्लॉक से पंचायत इलाका हो को हिजुक कना बेस बॉयस को हिजुक कना आतो टोला रन को हिजुक कना उनको को लेदा नुको नोआ इलाका को हेज कना आ उनको को गालमाराव दा समय को हताव दा ओना दे बुजुक कना जे बांग उनको आतो टोला रन हर हो के नोआ प्रति बिटे विशेष इंटरेस्ट को दोहयदा है नोआ दो कल्याण समिति जुब शाखा मिटेन लटू लटकान कमी घोरा के साब कदा मोटामुटी प्लान तो तहे कान गया लहा शीतकाल माने डिसेम्बर से खोज गिन गे जे आगामी हो जे सामने बछर एडमिशन को होयो कना हा विभिन्न कॉलेज रे ताते प्रत्येक कॉलेज रे हा फेक एसटी दो को नामक गया हा एबार चिकाय बनुको फेक एसटी दो नेल होई कना विगत बछर रे विभिन्न संगठन चाले कल्याण समिति रे विभिन्न समय ले कमी के छन्न छाड़ा भाबे जिला भित्तिक किंतु नियबाले प्लान कते जुब शाखा के नोआ पूरा कंट्रोल आय एवं उनी के हैंडल प्रत्येक जिला रेन खोज जो प्रतिनिधि को हिजुक करना 10-15 जन करतेन साथे प्रोफेशनल कोर्स जेमन एमबीबीएस नार्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एनिमल फिशरीज ओना जत्तो छात्र संगठन को हिजुक करना एवं गालमारा होय कान तले आलेले सापड़ाव करना प्रत्येक जिला रेन जुबो आकुआ जिला ना प्रत्येक कॉलेज ना मेड लिस्ट को घंटाया साथे प्रोफेशनल कोर्स रेन छात्र संगठन उनको आकुआ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नेला और आले जहां कोर कमिटी रे मेना आले जत्तो कोले मिडटेन डॉक्यूमेंट्स कोले मिड जायगा ला अगुया एवं ओना निये मिडटेन परवर्ती काले चिकाते मिड जायगा रे मिड धा भाबे कराव जुतुआ मिड धा भाबे आले चिंता भाबे नंका काना जदि भागी भाबते एग्जीक्यूट दाड़ेया जेमन इनफा जदि करा दे राखी राज्य राखी दिने से कल्याण समिति जदि करा दे राज्य रे एकी दिने समस्त डीएम डेपुटेशन आले जुबो जदि नंका प्रत्येक जिला रेन को हिजुक कना जेतु ताले आले नंका ले करा दे तो प्रत्येक जिला एकी दिने राज्य समस्त यूनिवर्सिटी डेपुटेशन उद्देश्य एकटा फेक एसटी कैंसिल करते হবে नोआ आमी होरा चला कान दिला प्लानिंग रेडी कान तलेया इलाका भित्तिक छात्र संगठन को साथे गालमारा होय कना बिन परिकल्पना मिना जे आगामी कॉलेज एडमिशन रे मिडटेन को जे कोनो कॉलेज रे जदि फेक एसटी एडमिशन होय आलेया सर्चिंग रेडर को तो बाय चला ओना लगी प्रस्तुति होले दो करा एवं परिकल्पना आते के लाहा कना उत्साह माने आले में ए तो सबे मेरे जुब शाखा तैयारी होयन तलेया मार्च से फेब्रुआरी मार्च से ताते होय 2 मास 2-3 मास ना मिटेन गालमारा ते जा उत्साह माने प्रत्येक जिला खोज 15 থেকে 20 জন ভলেন্টিয়ার को हिजुक करना शुधु आपको चेक करबेन आलेले सारचा साथे छात्र संगठन को विभिन्न एमबीबीएस प्रोफेशनल कोर्स करेन उनको मेन आलेले कमिया माने चेक थे ना उनको कमी सनाया को थे ना किंतु बाको मेना जे युवक को साथे युवक को गाते दाड़ेया ओना लगी ओना मिटन गाते कम्युनिकेशन गैप थे ना से मिटन गाते होई करना गैप थे ना जार जन्य कल्याण समिति मने कते मिटे जुब शाखा तैयारी लेखाय उनको जुबक को आते के मिटन भागी ग्रुप तैयारी कते मिटे नोआ कमी सफल दाड़ेया एबार नोआ कमी रे मिटन आरो जहां गालमारा कोले मीटिंग इंदा विभिन्न समय ताते नेलक कना जे उनको को मेन बा आले सेदा जुदु कास या नोआ मेड लिस्ट दाले साथे कास साथे बन साज दाड़ेया तो ताले मेन केदा बांग हापो मेड लिस्ट बन पुरो लगे तारपर प्रत्येकटी जिला रेना प्रत्येकटी बছর रेना कास सर्टिफिकेट बन साज प्रत्येकटी बছর रेना नोआ परिकल्पना किंतु जुबक को आडी कमी सनाय को
काठे माने सीनियर और मिटे जुबक को मध्य काठे कम्युनिकेशन गैप से मिटे गाते ना गैप तय काना किंतु जखन कमी होरा ला कान तलेया मने है काना जे बांग जुबक को हेवी इंटरेस्ट मेना कोना तो किंतु भागी मिटे दिक कान तब आबो सामाजिक दिक दिए এখন মারাং কর্মসূচি হিসেবে আগামী দিনে নঙ্কা কানা যে নয় যুব আজ মিটে পরিকল্পনা যেমন হই না যে রাজ্যের সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে ডেপুটেশন নয় মিটে পরিকল্পনা কানা সাথে আরো নঙ্কা যাহা বিগত দিনে হয়ে কানা পিডিএম ডেপুটেশন এবার যেমন প্রত্যেকটা জেলা নিজস্ব নিজস্ব এসডিও টাই কো দরবারে দা से को हियरिंग ना को व्यवस्था इदा এবার আগামী পরিকল্পনা যা রাজ্যব্যাপী সে জেলা ভিত্তিক চিট হইয়া ওনা তো আলে সংগঠন লে গালমার হওয়া কিন্তু রাজ্যব্যাপী কে আরো করা হইয়া যে ভাবতে করা আগু কথা কল্যাণ সমিতি আরো সেই ভাবতে আলোচনা মাধ্যমতে রাজ্যব্যাপী মিটেন কমিয়া যাতে বিভিন্ন কর্মসূচি ভাই করে সফল দাঁড়ে মা সাথে আমার যে হাইকোর্ট কেস को चला करना विशेष রিসেন্টলি বরুণ মাহাতো নিয়ে যেভাবে কল্যাণ সমিতি লাহালে নাই যেভাবে ডকুমেন্টস को কালেক্ট করায় ওনা আলে মনে হয় না যে ভোট পরে গে আলেয়া প্রথম টার্গেট বরুণ মাহাতো বিষয় নিয়ে গে বরুণ মাহাতো মানে প্রাথমিক আলেয়া মিটে টার্গেট কান তলে যে ওনা নিয়তের কল্যাণ সমিতি এখন প্রথম লড়াই আরম্ভ হয় নোয়া তো প্রত্যেক জেলা শাখা के मेन मिना जे जहां थे उनको इशू कना ओंडे खज के साब होइवा एबार विगत दिन रे विभिन्न जिला आपको वीडियो को डेपुटेशन काट कोआ से एसडीओ को डेपुटेशन काट कोआ यदि निये बजे टारगेट होय कना प्रत्येक पंचायत प्रधान उनी ओना जहां सस्पिशियस एसटी को कয়েকটি তালিকা এমা কো হইवा যে নুকু নুকু নোয়া টাইটেল নঙ্কা কো হইও কনা আমা এন্ড ফর যেন কোনো কিছু অসুবিধা বাং হইও আদিবাসী को लगी নোয়া মিটে আগামী পরিকল্পনা কানা পঞ্চায়েত প্রধান তাই কল্যাণ সমিতি চালা পরিকল্পনা অবশ্যই মিনা তবে জেলা ভিত্তিক নিজস্ব নিজস্ব কমি তো হয় গড় বাবুন নেলদা কিছু জেলা को कमी ला ओका नो विषय रे কিছু জেলা को आरो को कमी कना आगामी ভোট পরে গে को कमिया হ্যাঁ ওনাকে তো নিয়ে বছরের খোয়ালে চেষ্টা কাদা যার জন্য বিভিন্ন এসডিও সে বিডিও को সমন চৌকানা হাইকোর্ট রে সে বিভিন্ন হিয়ারিং রে ওনা তো আদৌ যত হর হয়তো খবর পাবন জামা কিন্তু এসডিও को সমন চৌকানা সে যখন ন্যাশনাল কমিশন ফর এসটি শিডিউল ট্রাইব যাহা কান তবনা ওনারে বিভিন্ন ডিএম को চিঠি চাপাটি মাধ্যমে প্রেসাইজ को নাম কাদা আলেয়া প্রথম টার্গেট যাহা ইস্যুইং অথরিটি उनको के होकना যত নষ্টের গোড়া আদো বিভিন্ন সময় সময় যখন কে কমি হরা হই কেনা যেমন হাইকোর্ট করনা কেস को কিন্তু অনে উনকুলে পাঠিয়ে কাট যাতে উনকু যেন না হাইকোর্ট রে কো নির বাড়াই মা ওনা টার্গেট লে করাবে গিয়া কমি হলে করাবে গিয়া কিন্তু পরবর্তীকালে আলেয়া টার্গেট যখন গিলে নোয়ালা হাইকোর্ট লে কেসা জাহানে কিছু করা উনকু কে আসল কান্ডারি কেনা কোন যত নষ্টের গোড়া কেনা को ওনা বহুত ধকাতে গেলে আলে যত রকম কমি সে সাপড়া বলে এবং হাইকোর্ট সে লে চালা কান গিয়া এখন হলে চালা পরবর্তীকালে হলে চালা এবং उनको ठेक गया है मेन आलेया मिटेन মানে ভাগি মিটেন আন্দোলন না জায়গা যে এসডিও আম গে কিনা যত নষ্ট করে আম বাম যদি মনে ব্যবস্থায় আলে কিন্তু বাংলা আড়াং নিয়া নোয়াগে আলেয়া মানে পরিকল্পনা কান তাহলে আগামী বছর হইয়া ভোট পরে ভোট চাবালেন খাই কি আলেয়া যাহা কো পরিকল্পনা মিনা ইমিডিয়েটলি এক্সিকিউটা তবে মিটেন ভাগি জিনিস কেনা যে বিভিন্ন জেলা को সার্চ কাদা কা সার্টিফিকেট तो विगत 9 বছর না যাহা সার্টিফিকেট को নেলক কানা তাতে যাহা দিনে কে ফেকেস্টি নাম কানা নিয়ে বছর রে সেরকম ভাবতে বাং को উড়ক দাঁড়াও কাদা মানে যে কল্যাণ সমিতি নোয়া প্রেসার খাতির এসডিও को বতর কানা ইস্যু লাহারে দুবার को চিন্তা হইবা যার জন্য তুলনামূলক ফেকেস্টি মানে 80% को कम কানা বিভিন্ন জেলারে নোয়া প্রেসার আরো পরবর্তীকালে দহারে মা কুনা লাগিত গে আরো ভোট তালারে হয় পরিকল্পনা को চলক কান তালে ওনা को এক্সিকিউটিভ আবে पे যত पे নেলজাম দাঁড়ে ওনা को অবশ্যই গে কমি লাহা দিয়ালে হ্যাঁ নোয়া যা জাহান তো ওবিসি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল কানা নোয়া তো যুব শাখা যখন হা জেলা ভিত্তিক প্রত্যেক কলেজ না মেরিট লিস্ট को উডুক আছে ওনা তো আলে যুব শাখা মিটা সেন্ট্রাল স্টেট লেভেল মে ডাটা লে রেডিয়া ওনা ডাটা না ইনদিন মনে ডাটা রে না যা পেজ হইবা বাং অনেক রকম পেজ ওনা পেজ কে যখন বিভিন্ন কোর্ট সে বিভিন্ন এসডিও ঠেলে দিয়েছে সে মুখ্যমন্ত্রী ঠেলে দিয়েছে উনি জানতে বতর তো আজ নঙ্কা কাতে হ কলেজ এডমিশন লাগি হ পেকিস্টি উডুক দাঁড়ায়া নোয়া মিটার যুবক পরিকল্পনা নোয়া ডাটা কাজে লাগে দাঁড়া সঙ্গে এতদিন লাহা পর্যন্ত যাহাদিনে কমি কাদা যাহাদিনে সার্চ কাদা যাহাদিনে ক্যান্সেল দাঁড়ায় কাদা ওনা ডাটা হতো আলমি না তাহলে নো ডাটা রেকর্ড সাথে তবে বিভিন্ন অথরিটি রেম চালা যে নঙ্কা কাতে ইস্যু কানা ওবিসি ক্ষেত্রে তাই কানা ওবিসি যাহা को होय काना माने डाटा घर को नाम कादा बोले के तो नो करा के हम दड़े होता और डाटा ले कलेक्ट दा रिकॉर्ड्स ले दोहाई दे एवं उना को आते जहां जेभाबते ओबिसी को होय केना सेभाबते एसटी को मा होय लेखा आडी भागी
তবে ফেক এসটি মানে নৌকা ভাবতে মা করা পরিকল্পনা অবশ্যই না, তবে ডাটালের কালেক্ট রেকর্ড লেগেলে তারপরে নোয়া যা চিন্তা ভাবনা ওবিসি ক্ষেত্রে হয় না ওনা নোয়া ক্ষেত্রে যেন হইও মা এসটি ক্ষেত্রে ওনা লেখায় মা আডি ভাগি ওনা পরিকল্পনা তেল ধরলে দহাইদা অবশ্যই ওনা কামি দো হয়ে গিয়া। হ্যাঁ প্রথম একটু কামি তো অসুবিধা হয়ে কান না, তবে আলে যেহেতু কল্যাণ সমিতি মানে ফাইট ফর এসটি রিজার্ভেশন সে ফাইট এগেইনস্ট ফেক एसटी मोटो बात के चला कानाले तो बाकी संगठन को मने दा जे बांग नुकुर पर्टिकुलर नोआ एजेंडा तो कमी ओना लगी उनको कमी रहा आले को सहयोगिता लिया विभिन्न भावे से डेपुटेशन रे गड़ो काते होक से आर्थिक सहयोगिता भाबते होक से एटा संगठन रे को तेहन रहो आले सदस्य पद हता होते होक नोआ के तो मिटेन संगठन मिटेन बंधुत्वपूर्ण सम्पर्क और कल्याण समिति जे भाबते न्याम करे सहयोगिता विभिन्न रकम हाईकोर्ट केस चला काना एत परिमाण टाका दो का खजी जुग नुकु संगठन को सहयोगिता एकटू हलेও मिना साधारण सदस्य हवा मिना नोंका सहयोगिता आरो परवर्ती नाम लेखाय से विभिन्न डेपुटेशन रे नोंका दलबलाते हिजु नोआ दो आडी भागी दिक काना आदिवासी समाज को आदिवासी को परवर्ती माने भागी दिक राकाब लगी जोहार।